ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা দিয়ে আপনি কি করবেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষের মানসিক শান্তি। যেখানে পাবেন সেখানেই চলে যাবেন। কেউ মানুক বা না মানুক, এটাই বাস্তব, এটাই সব। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे